DVR, NVR, HD, IP, frame-ovi, megapikseli. Kako odabrati pravi snimač za video nadzor? Zdravo svima! Moje ime je Ana i u ovom videu ću vam ukazati na osnovne karakteristike snimača za video nadzor i tako vam pomoći u odabiru. Za početak imamo osnovnu podelu na mrežne NVR, Network Video Recorder snimače i uslovno rečeno analogne DVR, Digital Video Recorder snimače. Osnovna razlika je što NVR snimači rade sa IP kamerama i za transfer podataka koriste vašu mrežnu infrastrukturu, odnosno UTP kablove ili Wi-Fi. DVR snimači za povezivanje sa kamerama koriste RG59 ili RG6 koaksijalne kablove, najčešće sa BNC konektorima i tu je obavezno da ide po jedan kabel do svake kamere. Koji god snimač da izaberete, DVR ili NVR, možete ga povezati na internet i pratiti kamere sa vašeg mobilnog telefona, računara ili tableta. DVR snimači danas podržavaju nekoliko standarda, tako da tu imamo analogni ili CVBS standard koji je odavno zastareo, ali ga i dalje ima kod nekih sistema. Međutim, ukoliko imate analogne kamere, možete uzeti i savremeni DVR snimač i povezati ih, one će i dalje raditi, a posle ih možete menjati zarad boljeg kvaliteta slike. Tu su Hikvisionovi HD TVI, zatim Dahuin HD CVI i AHD koje koriste B brendovi. Svi podržavaju rezoluciju do 8 megapiksela, dok recimo HD CVI ima opciju da preko jednog kabla prenosite i zvuk i sliku. Iako su IP sistemi sve povoljniji, snimači i kamere koji koriste koaksijalne kablove su i dalje jeftiniji. IP sistemi će uvek imati bolji frame rate u odnosu na analogne sisteme, dok je kvalitet slike približno isti. Broj kanala je svakako jedan od osnovnih podataka na koji treba da obratite pažnju. Tako najčešće imamo snimače koji podržavaju 4, 8 ili 16 kamera. Često XVR podržava pored kamera preko koaks priključka i par IP kamera, tako da ovo može biti korisna informacija ukoliko želite da proširite sistem. Sledeće stavke na koje treba da obratite pažnju su frame rate i rezolucija snimanja. Frame rate, jednostavno rečeno, znači broj slika u sekundi. Dakle, ako za neki snimač piše da snima 25 fps u rezoluciji od 2 megapiksela, znači da snima u realnom vremenu u Full HD rezoluciji. Za bezbednost je često dovoljan manji frame rate, tako da je u redu da imate 12 ili pak 6 slika u sekundi. Slika neće biti potpuno glatka, ali će poslužiti svrsi identifikacije i sa manjim hard diskom sačuvat ćete duži vremenski interval. Vodite računa da snimač može da snima u rezoluciji kamere. U suprotnom, rizikujete da recimo ako imate kameru od 5 megapiksela, snimak bude od samo 2 megapiksela ili da se pak kamera uopšte ne prikaže. Sledeća važna stvar je kodek koji snimač podržava. Trenutno je aktuelan H265, ali u prodaji se mogu naći i snimači sa H264. Noviji kodek znači da će isti snimak zauzeti manje prostora na hard disku od starijeg. Samim tim dolazimo do poslednje bitne stvari, a to je izbor hard diska. Vreme čuvanja podataka na snimaču zavisi od nekoliko faktora. Snimači se uglavnom podešavaju tako da snimaju samo onda kada detektuju pokret, kako bi vam uštedeli prostor i vremenski vam omogućili da imate pregled više dana unazad. Snimači automatski brišu najstarije snimke. Zakonska obaveza čuvanja snimaka kada imate video nadzor je 30 dana. Te na ekranu možete videti potrebne veličine hard diskova za 4 kamere i 25 frame-ova u sekundi u više različitih rezolucija i kodeka. Još jedna stvar koja može uticati na vaš izbor je mogućnost napajanja kamera preko jednog kabla. Postoje IP kamere koje se napajaju preko LAN kabla, odnosno Power over Ethernet, te umjesto da koristite poseban switch, za to možete koristiti integrisani PoE switch i tako automatski uštedeti na vremenu podešavanja kamera.
Kod HDTVI i HDCVI sistema koristimo POC, odnosno Power over Coax, što znači da kroz jedan koaksijalni kabel možete provući i sliku i napajanje. Ovo je posebno zgodno ako već imate spremnu instalaciju bez naponskog kabla. Dakle, nadam se da sam uspjela da vam makar malo približim osnovne karakteristike snimača i tako vam pomognem u odabiru. Uvijek nam možete pisati na info@avemarket.rs ili nas pozvati na 062 625 444 ili možete da svratite u naše maloprodajne objekte kako bismo napravili adekvatan sistem za vas. Ne zaboravite da na našem sajtu imate popust na kupovinu kompleta video nadzora i mogućnost kupovine na čak 12 rata bez kamate. Ukoliko vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da kliknete na like i da se pretplatite na naš kanal kako biste bili u toku sa najnovijim dešavanjima. Do sljedećeg gledanja. Bilo sve dobro do sad, jel? Nije. Šta nije u redu? Što si se nas? I rade sa IP kamerama. Kao prvo razlika u... Ali se dalje koristi kod nekih sistema, tako da ako imate, međutim, iako imate analognu kameru, možete da uzmete savremeni DVR i povežete ga. Tu je analogni BC. Možete kupiti DVR savremeni standard. DVR, otkad je DVR? AHD, koji koriste P brendovi. Tako da može ovo biti korisna informacija ukoliko želite da proširite sistem. Tako da rizikuje... Ajde. Znači, nemoj me snimaš.